2,000 years later. Kebetulan kami dari What? Bro, what are you talking about, man? untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Speak English with us. Oke, good student. Ini jadwal schedule minggu pertama ya? Kedua of May. This is the second week. Oke, let's playing games. Mari kita bermain game. Silakan satu game tersebut itu satu gamesnya satu game satu kelompok itu it's one group consists of 4 students. Satu grupnya 4 orang. Silakan balik ke kanan. Bertiga terus kemana-mana ya. Oke, boleh. Oke, silakan balikan pakai sapinya satu aja ya. Jangan pak harus ya. Berapa? Oke, sip, bertiga aja. Gabung aja. Nih. Oke. Enggak. Apa-apa. Yang paling rame. Ini bertiga ya? Oke ya. Oke, good student. Oke, everyone, hello. Hi. Okay, everyone. Okay, please mention what's the question on your spinal. Apa? Satu question aja, satu pertanyaan aja. What? What do you want to be in the future? Okay, it talking about your dream ya. Kalian nanti jawabnya pakai bahasa Inggris. Belajar, campur-campur juga nggak apa-apa. Gitu ya. Silakan di-sweep dulu. Yeah, hello Miss. Halo. How the learning method you here? Okay. I use any methods in learning English to my student, especially in our extracurricular English club. One of them is gamification. We use this method to improve their vocabulary in English using games, something like that, because everyone likes games, something like that. Okay. Secondly, how can the program with participant make them more interested? Okay, thank you for the questions. To make the participant or the member of ECE interest in learning English is actually I as the coach should prepare the material well. Then I should prepare for several picture in learning, because when a student see a picture or watch a videos, it will make them more interested in learning English, right? Besides Expo, are there any other English related activities or program? Okay, beside Expo, maybe in the schools is don't have any program, especially for English. In at Expo English clubs, we can participate in several competitions
actually in English. For example, like speech contest, so and debate competition. So if the event invite to school to take a part in their events, especially in English, schools will announce to me as the coach of NCHET to take a part in the event, something like that. We don't have any programs. It seems like English Day, no, not yet. Okay. Yeah, Okay. thank you very much, Miss. Okay, my pleasure. Okay, and then I am so happy to have a special guest like you all. Okay, thank you. Hello everyone, my name is Ramji Par Febrian and I am a student of SMN Satu Mande. And my life's motto is conquer your fear. Hello everyone, my name is Sisterna Kortain. I am a student of SMN Satu Mande. My life motto is happiness, comfort your life. Hi everyone, my name is Kale Deva. I'm a student of SMAN Satu Mande Cianjur, and my life motto is dream big, work hard. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekalian adik-adik yang kasih luang waktu, terutama untuk Ramji, udah bawel-bawel ditanyain sama kita semua. Pertanyaan, kenapa kalian alasan kalian ingin ikut ekskul bahasa Inggris? Di dunia kerja, terus juga tentunya kalau kita memiliki skill dalam berbahasa Inggris ini juga memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan. Yang lain? Coba. Coba aja dulu. Betul, saya juga sama gitu mendapatkan yang saya. Akan tetapi saya punya rencana buat kedepannya itu mau insya Allah mau masuk kesehatan gitu. Nah di kesehatan ini banyak banget jurnal-jurnal yang memakai bahasa Inggris. Maka dari itu saya mengikuti SMN. Untuk saya pribadi, saya mengikuti ekstrakurikuler EC untuk melanjutkan hobi dan minat saya dalam bahasa Inggris agar mungkin bisa meneruskannya di dunia pekerjaan dan perkuliahan nanti. Lanjut aja ke pertanyaan yang kedua. Bisa diceritakan gimana pendapat kalian mengenai ekskul yang ada di sana? Khususnya EC. Iya. Ekskulnya seru, terus berbasis learning interaktif juga, soalnya nggak terlalu fokus ke materi, tapi ada juga sesi di mana kita saling bermain gitu, kayak tadi belajar gitu, tapi sambil bermain itu seru ekskul. Sama seperti yang pernyataan dari Kang Ramzi, terus juga di ekskul Inggris ini menambah lebih materi yang sebelumnya mungkin kita hanya belajar sedikit di mata pelajaran yang biasa kita belajar di kelas. Kalau ini kan ada tambahan-tambahan lagi. Kalau menurut saya pribadi sih dengan adanya ekskul ini siswa ini masih bisa masih terlatih gitu, dan ekskul ini akan hal speakingnya gitu, jadi lebih banyak pembelajaran di bahasa Inggrisnya. Kan setahu ada info tadi katanya Ramji itu ikut debat ya bahasa Inggris. Ya. Nah, sebelum debat apa sih yang harus dipersiapkan gitu supaya pas debat tuh nggak grogi gitu, terus materi apa saja yang dibahasnya gitu biasanya? It depends on what role you play at the English debate. There is 3 roles in an English debate. There's a first speaker, second speaker, and a third speaker. If you choose the role for the first speaker, you need to prepare for the text of introduction to your opponents of debate, and needs to make some keywords define that you find at the motion. And secondly, you need to make the limitation and make the words become politely. And for the second speaker, you need to make an advanced text from the first speaker to more explain it, to more make some points to make your argument stronger. And for the third speaker, you need to hear your enemy's argument and your own team arguments
So you can conclude or recap or summarize the argument that you already say to your opponent or the opponent say to your team. Gitu. Ada satu lagi. Kan kebanyakan ya ketika kita bicara bahasa Inggris, orang-orang tuh biasa suka bilang, ada yang bilang kayak ih so Inggris banget gitu. Apa sih pendapat kalian ketika mendapatkan statement itu dari orang lain? So, kalau saya sendiri sih akan mengajak orang tersebut gitu, gak apa-apa kalau misalkan emang dikatain ih so Inggris gitu, ih so Jackson gitu, karena kan bahasa Inggris itu sangat penting sekali gitu ya, makanya kita ajak dulu. Kalau misalkan emang dia yang gak mau ya udah gak apa-apa, yang penting kita udah ngajak. Kalau menurut kalian ketika ada orang yang berbicara seperti itu, kalian mikirnya kalau beliau juga pengen pasti bisa berbahasa Inggris, cuman ada beberapa yang memang gak mau belajar, jadi asal ngejudge aja gitu. Padahal berbahasa Inggris itu kadang meskipun kita cuman berbicara sekata bahasa Inggris tuh kelihatan kan keren juga gitu dilihatnya. Mungkin jadi kayak mereka itu bisa mengeluarkan statement seperti itu tuh mulai dari rasa insecure mereka gitu ya, mau If you don't belajar like me, tapi that's fine. Oke. Terima kasih. Saya wassalamualaikum bro.